গত কয়েকদিন আগে দেরাদুনে অ্যাঞ্জেল চাকমা নামে এক স্টুডেন্টকে বিভিন্নভাবে হ্যারাসমেন্ট করে মারা হয় এবং পরবর্তী সময় সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে আজ ত্রিপুরা ইন্ডিজেনিয়ার্স স্টুডেন্ট ফেডারেশন এই মোমবাতি মিছিল সংগঠিত করে। এদিন এই মোমবাতি মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশন সভাপতি সুরজ দেববর্মা সহ এডিসি সিইএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া সহ অন্যান্যরা। ওই দিন আগরতলা আস্তপল ময়দানের সামনে থেকে র্যালি শুরু করে শহরের বিভিন্ন পথ ঘুরে উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সামনে গিয়ে র্যালিটি শেষ হয়। Bureau Report, PTV Tripura News. Today it's a very sad moment for us here in Agartala. As you all know that on 9th of December, the incident was happening in Dehradun, Uttarakhand. And yesterday, we have received a dead body of our late brother, Angel Chakma. Why? Because he's being called racism. Racism हर वक्त इंडिया में चल रहा है. हर वक्त इंडिया में नॉर्थ ईस्ट का लोगों को चाइनीज, चिंकी, मोमो यही कहा जाता है. आज हमारा त्रिपुरा का बेटा मर गया, कल किसी नॉर्थ ईस्ट का हमारा युवक का हम खो सकते हैं. तो मैं दरख्वास्त करना चाहते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, नॉर्थ ईस्ट की आदमी के लिए सुरक्षित, और कब तक हम लोग ऐसे बात को हम लोग सहनेगा.